مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم نوريك غوسيت راح نديرو ان غوليت او سيترون. الوغ سي ان غوسيت تري فاسيل تري رابيد، طيب en 30 minutes chrono. تقدروا ديروها pour la bûche de fin d'année. Franchement c'est super bon et je vous dis à tout de suite في الكوزينه باش تشوفوا لا غوسيت. هاد لا فيديو est sponsorisée par la marque Arôme d'Algérie. Le lien تاع la page Instagram تاعهم راح نحطه لكم en barre de description. Pour les ingrédients, on a نسحقوا 5 حبات بيض راح نطلعهم à l'aide d'un batteur jusqu'à ce qu'il double de volume. Une fois يتضاعف الحجم كما راكم تشوفوا راح نزيد لهم 100 g de sucre. Une fois que يلحق لهاد القوام راح نزيد لهم un peu d'arôme de vanille de la marque Arôme d'Algérie. C'est des arômes كنت en collaboration معاهم. On a travaillé un peu sur les arômes هادوما et راهم disponibles دركا في le showroom تاعهم اللي جاي في واد سمار. Je vous laisse le lien de la page تاعهم كما قلت لكم en barre de description. La génoise elle est spécifique pour les biscuits roulés. Au fait, chaque gâteau a la génoise تاعو et chaque génoise a le grammage تاعها spécial. هذوك les génoises تاع 4 مغارف و2 مغارف و la levure chimique اخطونا منهم s'il vous plaît. هنايا راح نزيد 125 g de farine و on incorpore avec ce geste là من التحت للفوق en tournant le cul de poule تاعنا. Donc la génoise هذه pour chaque حبة بيض درت 20 g de sucre et 25 g de farine. Une fois bien mélangé كامل les ingrédients, هنا نجيبوهم sur une plaque فيها papier cuisson et avec une spatule coudée on étale bien وندخلوها للفوur à 170 degrés. Pour la crème هنا عندي 300 ml de crème liquide, 125 g de mascarpone, هنا عندي 60 g de sucre تقدروا تروحوا حتى ل 80 et du zeste de citron. نطلعوهم toujours à l'aide d'un batteur. Ça va nous donner واحد la chantilly super bonne. اخطونا من la chantilly en poudre. هنايا نزيد un peu d'arôme de citron تاع la marque Arôme d'Algérie toujours. Et voilà, après 12 minutes de cuisson, نحصلوا على هاد le biscuit. نحطو sur un torchon humide et je viens parer les bords, c'est-à-dire نقطع كاع الحواف pour avoir un résultat plus net et plus propre. J'étale شويه تاع la chantilly mascarpone. Et j'enroule à l'aide de la serviette humide. هنا راح نوريكم un petit geste. شوفوا la serviette نطويها هكايا et بيد وحده نطلع un bout de la serviette et بلوتر بو ندفع لعندي هكذا يتزير مليح لو غولي تاعي et ça va nous donner un joli résultat. في هاد ليطاب عندكم لو شوا soit vous étalez le reste de la crème ولا ديروا du sucre glace. انا جاي étaler le reste de la crème et اللي بقى لي encore درتو في une poche à douille avec une douille à Saint-Honoré وندير هاد الزيكزاك. Pour la déco نجيب هنا du zeste de citron. هاد الورقه اللي ما على باليش واش اسمها اي العقاش اللي عندنا كامل في الديار تاعنا. Et je finis par un peu de feuille d'or pour le fichi et la touche de couleur. Et هكذا نكونوا ديجا كملنا لا ريسيت تاعنا اليوم. جيسبر كو عجبتكم et que vous allez l'essayer. ولا سيتوها ما تنساوش تخلوا لي رايكم في ان كومونتير. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيوها مع احبابكم. ما تنساوش تابونيو وتاكتيفيو لا كلوش باش يلحق لكم دايما جديد. وانا ما بقى لي غير نقول لكم à très bientôt ان شاء الله avec une nouvelle vidéo recette ou endroit à découvrir.